بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غلام قاسم خان ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے عورت مارچ، جو کہ کل ہوا ہے۔ کل 8 مارچ تھا عورت مارچ کا، اور عورت مارچ لاہور میں ہو رہا تھا، تو اس کے ساتھ ساتھ راولپنڈی اسلام آباد میں حیا مارچ ہو رہا تھا۔ حیا مارچ اور عورت مارچ میں صرف فرق یہ تھا کہ حیا مارچ میں عورتیں پردہ کر کے آئی ہوئی تھیں، اور جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ذاتی مارچ تھا، اس میں عورتوں نے کوئی نہ نقاب کیے ہوئے تھے، جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ لبرل مائنڈ، اوپن مائنڈیڈ اس طرح کے۔ اور حیا مارچ میں جو سلوگن تھے وہ کچھ ایسے تھے کہ میرا جسم خدا کی مرضی، اور اس کے اگر اپوزٹ آپ دیکھیں تو اس میں تھے کہ میرا جسم میری مرضی۔ ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے ہم نے یہ ضرورت محسوس کی کہ ہم نوجوان نسل کے لڑکوں سے پوچھیں کہ وہ اس بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں۔ ہمارے ساتھ 2 نوجوان موجود ہیں، ہم ان سے پوچھیں گے۔ ہم پہلے ان کا تعارف کرا دیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ملک ادنان صاحب، جو کہ ایم اے اردو 4 سیمسٹر کے طالب علم ہیں یونیورسٹی آف سرگودا کے، اور ہمارے بائیں ہاتھ پر موجود ہیں محمد بلال، جو کہ ایم اے اردو 4 سیمسٹر یونیورسٹی آف سرگودا کے طالب علم ہیں۔ تو ہم ملک ادنان سے پہلا سوال کریں گے کہ کیا عورت مارچ ہونا چاہیے تھا یا نہیں ہونا چاہیے تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم ریلیٹ کریں گے یہ کویسچن کہ جو سلوگن تھا عورت مارچ کے، یہ جو آزادی مارچ آپ کہہ لیں، اس میں کہ میرا جسم میری مرضی، اس کے بارے میں یہ کیا رائے رکھتے ہیں؟ ہمیں مختصر سا اس بارے میں یہ بتائیں، اپنے خیالات کے ساتھ۔ پہلی بات تو جو ہے کہ عورت مارچ ہونا چاہیے، یہ تو کوئی میرے خیال سے سوال ہے کہ جس طرح پاکستان میں چل رہا ہے جو حقوق عورت کو دیے جا رہے ہیں سب کے سامنے، اس کے پیش نظر اگر عورتیں دیکھ رہی ہیں تو حقوق نہیں مل رہے، وہ اگر مارچ کرنا چاہتے ہیں یا یوز کرنا چاہتے ہیں، اپنے حق سے نکلنا چاہتے ہیں، ان کا رائٹ ہے۔ پاکستان میں سب کا رائٹ ہے، سیاسی جماعتیں اگر تماشا لگا سکتی ہیں وہ، اور اس کے علاوہ دینی جماعتیں جو روڈ پہ دھرنا دے سکتی ہیں۔ اگر عورت سمجھ رہی ہے اس کو حقوق نہیں ملے اور یہ واقعی نہیں ہے، اگر نہیں ملے تو وہ مارچ کرے، ایسی غلط بات نہیں ہے جس کے حل پر نہیں آپ نے ایسی بات ہے۔ میرے خیال میں جو ہو رہا ہے کہ عورتیں اپنے حق سے نکل رہی ہیں، ایک اچھا قدم ہے۔ میں کہتا جو کہہ رہے ہیں کہ اچھا قدم ہے، ہم ان سے پوچھیں گے کہ یہ جو ان کا سلوگن ہے کہ میرا جسم میری مرضی، کھانا گرم کر دوں گی، بستر گرم خود کر لینا، یا دیکھو ٹھیک سے بیٹھ گئی، اس طرح کے ولگر سے، بے حیا سے جو ان کے نعرے ہیں، کیا آپ ان کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ کیا یہ ٹھیک ہیں، غلط ہیں، یا ان کو ہم ان سے پوچھیں گے کہ یہ کیا نظریات ہے؟ بات ہے جو ان کے نعرے ہیں، یہ ولگر ہے یا بے حیا ہے، میں جب ولگر اور بے حیا ہے، اگر وہ کہہ رہی ہے کہ میرا جسم میری مرضی، تو ظاہری بات ہے میرا جسم میری مرضی ہونا ہے، کسی اور کا نہیں۔ اگر خدا کی مرضی ہونا ہے تو جو یہاں پہ سب کچھ ہو رہا ہے، ایسے اٹیک ہو رہے ہیں، زبردستی شادیاں ہو رہی ہیں، طلاق کے بعد جو معاملات ہو رہے ہیں، اس کے علاوہ قتل کے بلکہ قصاص کیا جا رہا ہے، اور کاروباری کی جو رسم آپ کے یہاں ہے کہ اگر کوئی محبت کی شادی کرتی ہے تو اس کو مار دیا جائے، تو یہ خدا تو نہیں کر رہا، خدا کی مرضی، خدا جسم کے ساتھ ایسا نہیں کرتا، انسان کا جسم ہے، اس کی مرضی ہے، اور یہ نعرہ بالکل ٹھیک ہے، اس میں کیسے بات ہے۔ اور بستر خود گرم کر لوں گی، 2 بیڈ کسی کے، یہ ایک ایسا رد عمل ہوتا ہے کہ ہر ایکشن پہ کر دینا ہے۔ جب آپ ایک شخص کو بار بار کہتے ہیں کہ آپ بے حیا ہیں، آپ فلاں ہیں، پھر وہ ضد میں آ کہتا ہے کہ ہاں میں بے حیا ہوں، آپ نے جو کرنا ہے کرنا ہے، یہ صرف اس وجہ سے، باقی اس کے ملک ادنان کے آپ نے نظریات سنے، یہ اس بارے میں اپنا پوائنٹ آف ویو دے رہے تھے۔ یہی سوالات ہم محمد بلال سے کریں گے کہ وہ اس بارے میں کیا نظریات رکھتے ہیں، کیا کہنا چاہیے۔ شکریہ قاسم بھائی۔ سب سے پہلے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، ٹھیک ہے عورت کا حق ہے، عورت باہر نکلے اپنے حق کے لیے، عورت سڑکوں پہ آئی، ٹھیک ہے، اس کا سالانہ ایک دن ہے، ہم یہ مانتے ہیں اس کا حق ہے، جو بھی اس کی چیزیں ہیں وہ بتائیں، لیکن پہلے دیکھیں کہ عورت کے اندر خود عورتوں کے اندر اپنے اتفاق نہیں ہے۔ ایک عورت حیا ڈے کے لیے نکل رہی ہے اور ایک عورت اپنے جسم کے لیے نکل رہی ہے، یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ یا تو عورتیں متفق ہوں تو پھر ہم چلو کہتے ہیں کہ عورت ہے، اور دوسرا ساتھ میں جو بڑی بات ہے کہ عورت کو یہ نعرہ نہیں لگانا چاہیے، کیونکہ آپ کی کنٹری جو اس وقت سے جو بے حیائی کی 10 کنٹریز ہیں ان میں نہیں ہے،
ना ही उनके अंदर कोई मुस्लिम कंट्री है और ना ही हमारी कंट्री है। ठीक है, हमारी कंट्री के अंदर औरत को हकूक़ मिल रहे हैं। अगर आप अपने इदारों में देखते हैं तो औरत शाना बशाना काम कर रही है। शायद मैं तो समझता हूँ कि इदारों के अंदर बैठी हुई औरतें ज़्यादा हैं, इसलिए औरत को ये नारा नहीं लगाना चाहिए मेरे जैसे मेरी मर्जी। मैं तो इससे बिलाल भाई जैसे कह रहे हैं कि ये इस नारे से मुतफ़िक नहीं है। हम इनसे अगला सवाल ये करेंगे कि अब खलील रहमान कमर साहब ने एक इंटरव्यू में उनका माली सरमत से थोड़ी सी तलख गुफ्तगू हो गई थी, जिसकी वजह से अब सोशल मीडिया पर आप देख रहे हैं कि प्रोग्राम हो रहे हैं, खलील रहमान कमर पर तनकीद हो रही है कि आप माफ़ी मांगें कि माली सरमत से आपने बदतमीज़ी की, लेकिन वो रिएक्शन में फिर ज़्यादा गुस्सा दिखा रहे हैं। तो हम अपने नौजवान लड़कों से इससे पूछेंगे कि आप इस बारे में क्या पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं, क्या खलील रहमान कमर को माली सरमत से माफ़ी मांगनी चाहिए या नहीं मांगनी चाहिए? पहली बात तो ये है कि आप कह रहे हैं कि तलख बातें जरूरी नहीं, वाहियात बातें हैं, वाहियात बातें। सबने देखा है कि अगर माली सरमत ने उसको टोका भी है या उसकी मूवी को टोका है तो पहले अंदाज में होता है कि आप गालियों के साथ सुनते और गालियों भी लोगों के बस जिक्र करके नहीं बना सकते। और उसके अलावा अखलाकियात का देखा जाए तो माली सरमत नहीं कर रहे कि उनको सपोर्ट कर रहे हैं या वो जो भी ले रहा है। हम तो ये देख रहे हैं कि वो एक सबसे अव्वल के राइटर है। आप कभी राइटर ड्रामा निगार अपने आप को कहते हैं और आपका टीम भी ये ड्रामा होगा, लोग देखेंगे भी जा सकते हैं। फिर कौन का तो अलग अलग नहीं होगा, तो एक राइटर की हालत नहीं है कि और को बैठ कर नहीं गाली नहीं कराएगा। ये मैं तो समझता हूँ कि माफ़ी मांगनी चाहिए, बल्कि फिल्म इंडस्ट्री ड्रामा इंडस्ट्री को बाइकाट करना चाहिए। और जो ज़्यादातर हो चुका है, बहुत से अदाकारों ने उनसे अपने कंटेंट मिसयूज कर लिया इसी वजह से, वो माफ़ी तो घटिया यही सवाल हम मोहम्मद बिलाल से पूछेंगे कि वो इस बारे में क्या कहना चाहेंगे। सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि माली सरमत क्या हम इसके बैकवर्ड में देखते हैं, क्या ये पूरा साल हमारी औरतों के लिए लड़ती है? अगर उसने 1-2 दिन के लिए सिर्फ 8 मार्च के लिए अगर उसने 2 दिन पहले लड़ना शुरू किया है खलील रहमान कमर के साथ, क्या हम ये इसके पीछे बैकग्राउंड में देख सकते हैं क्या वो पूरा साल औरतों के हकूक़ की लड़ रही है, क्या वो किसी इदारे में काम कर रही है? और रही बात है वो उसको रोकने की, तो हमारे इदारे इस पोजीशन में नहीं है कि उसको रोक सके, इसलिए किसी राइटर को ये ज़रूरी था कि उसको रोका जाए। और खलील रहमान कमर के साथ भी सिर्फ वो लोग उसके आड़े हाथों से ले रहे हैं जो मतलब औरतों के ज़्यादातर फेवर में हैं या औरतों के चैनल जिनके ज़्यादातर चला रहे हैं वही हैं। इसके अलावा मैं समझता हूँ कि खलील रहमान कमर को माफ़ी नहीं मांगनी चाहिए, क्योंकि उसने उस औरत को रोकने के लिए, क्योंकि इदारे नाकाम हो चुके हैं, इसलिए एक औरत को रोकने के लिए वो मुकम्मल औरतों को बदनाम करेगी, इसलिए उसने ज़रूरी समझा कि उसको रोका। हम दोनों भाइयों से आखिरी सवाल ये करेंगे कि क्या अगर औरतें माली सरमत कह लें कि मौजूदा टाइम में हम उनको लीडर कह रहे हैं कि आज़ादी मार्च या औरत मार्च की वो लीडर बनी हुई है, तो हम उनसे इनसे ये पूछेंगे कि अगर माली सरमत ये कॉल देती हैं कि औरत मार्च के लिए एक तहरीक चलाई जाए तो क्या ये इसमें हिस्सा लेंगे या नहीं लेंगे? और साथ ये भी हम कहेंगे खलील रहमान कमर साहब हया मार्च के लिए कोई तहरीक चलाते हैं तो वो कॉल देते हैं कि मेरे साथ नौजवान औरतें लड़के लड़कियाँ कॉलेजों के यूनिवर्सिटीज़ के आएँ, तो ये इस बारे में क्या कहेंगे? पहली बात यह है कि माली सरमत को लीडर देने सब औरतें अपने हकूक़ देंगे, और दूसरी बात है हम कोई किसी की पहल नहीं करते, हम औरतों के हकूक़ के लिए लड़ रहे हैं, अपने तक लड़ रहे हैं, कोई तहरीक है हम उसके साथ ले रहे हैं उसके लिए हम माली सरमत से तो हमारा कोई ऐसा नहीं है कि हम उसकी वजह से कर रहे हैं या वो तहरीक चला रहे हैं। वो तो एक इशू बन गया उनका खलील रहमान साहब से, तो वो न्यूज़ में आ गई, वरना वो कोई लीड नहीं कर रहे हैं। सब औरतें अपने हकूक़ लीड करें और सब औरतें अपनी खुद लीड करें। हम दोबारा मेरे ख्याल में हमारा क्वेश्चन समझने में भाई थोड़ा सा नहीं समझ सके। हम ये पूछ रहे हैं कि क्या अगर आज़ादी मार्च माली सरमत या किसी और औरत की क़यादत में आज़ादी मार्च, जैसे आप कह सकते हैं कि औरत की आज़ादी मार्च का आगाज़ होता है, तो उसको सपोर्ट करेंगे या हया मार्च जो कि खलील रहमान कमर अगर निकालते हैं तो उसको सपोर्ट करेंगे? आप किस तहरीक को सपोर्ट करेंगे? आपको मैं पहले बता चुका हूँ कि औरतों को जो यहाँ दे रहे हैं सबको औरतों के साथ निकलना चाहिए आज़ादी के लिए। वो जुलूस को निकाल रही है कि हम हकूक़ नहीं दे रहे, हमारे साथ जाति हो रही है, रेप हो रहे हैं, सब पाकिस्तानियों के साथ निकलना चाहिए। हया मार्च उनकी जिद में
और दूसरी बात एक ऐड करना चाहूँगा, कल जो हया मार्ट वालों ने उनके साथ किया है, राज मार्ट वालों के साथ, वो कोई हया के रूप में नहीं किया था। हया मार्ट जिसको मैं तो हया मार्ट क्या कर रहा हूँ, जूते पहन के अदनान भाई हमें इस सवाल का क्लियर जवाब नहीं दे रहे। हम यही सवाल मोहम्मद बिलाल से पूछेंगे कि वो इस बारे में क्या कहें। जी मैं तो यही पहले सवाल में भी यही कहा है कि हम हया मार्च को फेवर करेंगे, क्योंकि अगर आप कह रहे हैं कि खलील रहमान साहब हया मार्च के लिए निकलते हैं तो उससे पहले एक गिरोह बन चुका है उसके ऊपर, ठीक है। हमारी शरबत के साथ इतना हैवी गिरोह नहीं है, उसके साथ 4 लेवल लड़की हैं, ठीक है हम मानते हैं, लेकिन वो सिर्फ एक करोड़ से दूसरे करोड़ तक जाने वाली है, एक चौक में खड़ी होने वाली है। हया मार्च के 2 ग्रुप हो जाएंगे, वो तहरीक कामयाब होगी, हम उसके साथ हैं, क्योंकि वो खुद वसूली शुरू की है। इसके बाद ये खलील रहमान का मसला नाजरीन, आपने 2 नौजवान लड़कों की राय जानी। यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म हैं, बाशऊर हैं, तालीम याफ्ता हैं, अपनी राय रखते हैं। हमने आपके साथ नौजवान लड़कों की राय शेयर की। अब आपने खुद फैसला करना है कि कौन ठीक कह रहा है, कौन गलत कह रहा है, और किसकी बात दुरुस्त है, किसकी गलत है, और किसको सपोर्ट करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए। तो आज तक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए गुलाम कासिम खान को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।